1, 2, 3. Idemo napred. Artlist.io. Zdravo, moje ime je Daljan i dobrodošli u moj novi podcast. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Zdravo, moje ime je Daljan i danas je utorak i dobrodošli na moj novi emisije Posao, jezike i istoriju. Ovo je moj prijatelj Petar Croatian Ruzević. Yeah, Peter, I'm fine. Vrlo dobro, prijatelju. Veoma dobro sam i srećan sam što počinjemo treću emisiju. I vidim da piješ iz svoje omiljene šolje. Tako da ćemo govoriti o tome, o sličnostima između, da kažem, armenske i srpske kulture. Da, ok. Yeah. Evo prvi pitanje. Hajde da pričamo o sločnostima, međutim Srbije i Armenije. Let's talk about the similarities between Armenia and Serbia. Pa, pre svega to su, da kažem, dva bratska naroda, dva prijateljska naroda i dva napaćena naroda, nažalost, pošto ti znaš da je izvršen stravičan genocid nad armenskim narodom 15. i 16. godine, a isto tako su prošli i Srbi, možda još i gore. Sad, nećemo ulaziti u to ko je prošao gore, jer ja to ne znam, ali sad, dobro, oba naroda su, da kažem, prihvatila to hrišćanstvo. Armenska crkva nije pravoslavna, nego apostolska, to znaš. Tako da je obred je više sličan, da kažem, katoličkom, donekle. Okay, šta još? Yeah, Armenian church is not ain't orthodox. They're different. Apostolic church, as well as I just said. Armenians have different religion compared to Serbs. Oh yeah, the sermon and the rite resembles and is similar a little bit more like the Catholic sermon and the rite. Yeah, but nevertheless, they're both Christian. Right. Culture. Kao grčki, kao bulgari, kao ruski. Yeah. Pa da, i jednima i drugima i trećima je, da kažem, uvaljeno hrišćanstvo. Ovo je post-hrišćanska civilizacija i u stvari religije per se, ne samo hrišćanstvo, nego religije uopšte idu u penziju, kao i što država ide u penziju, kao što i radni moment ide u penziju. Sad mašina, pričali smo o tome, AI i robot zamenjuje lagano ljudsko, da kažem, ljudski rad. Jedan oblik budizma će preživeti u ovome veku, a inače sve ostale religije i hrišćanstvo i islam idu lagano u penziju, u muzej religije. Zašto? Zato što ne zadovoljavaju
Ni islam, da kažem, ni hrišćanstvo, ni pravoslavno, ni katoličko, ni bahasanska religija, ni babizam, ni tamo zoroastrijanizam. Ništa od toga ne zadovoljava samo naučna duhovnost, kao što ja i još mnogi teslijanci u stvari govorimo, što je potpuno tačno. Mislim, zašto? Zato što naći ću ti 100.000 ljudi koji ne veruju u Hrista, naći ću ti 100.000 ljudi koji ne veruju u Muhameda ili u Allaha koji je tako objašnjen, opisan opet ljudskim jezikom, naći ću ti 100.000 ljudi koji ne veruju ni u Budu, ali svako veruje u šta? Pa u kompjuter, u naizmeničnu struju i u mobilni telefon. Evo, stvarno kad odemo i u Rijadu džamiju, hodža nosi mobilni telefon. To su 2 srpska patenta unutra, 2 su Pupinova, 2 su Teslina u telekomunikacijama. Odemo u Istanbul kod patrijarha, on isto koristi mobilni. Odemo na Himalaje kod Dalaj Lame, ja i ti, on isto koristi mobilni telefon. Tako da mi, teslijanci, smo stvarno shvatili da je to u stvari da je to Sveti Duh koji spaja preko čiste naučne duhovnosti, spaja ljude. Samo ljudi to ne shvataju. Sad se osvešćuju i sad shvataju tako da živimo naučnu duhovnost. To je krome, da kažem, hrišćanstva i svega toga. Kao što su Ruski primili hrišćanstvo, zna se, ja ću ti to kasnije zbog čega i kako i kada su primili to. Tako da Armenija je jedna od prvih koja je primila hrišćanstvo, a Srbima je kasnije to, da kažem, nametnuto. Pa oba naroda su narodi filozofa i pesnika, kao i Gruzijci. Njima je hrišćanstvo uvaljeno, to je kao i rat. To su miroljubivi narodi. Tamo je rat međutim Armenia i Azerbaijan. Oh yeah, between Armenia and Azerbaijan. Yeah, they were having disputes and they were arguing a lot about the territory claimed by both of the countries, Right. Ali pošto ja nisam zaboravio srpski, a ti ga učiš, možemo i tako da nastavimo. Ti znaš da je tu teritoriju Azerbejdžana kreirao Lenin. To su kavkaski Tatari. They're Caucasian Tartars. Or Tatars, yeah. They're not a nation established. They don't exist as nation. I to je naslednica Hazara, to je Azerbajdžan, to je stvari naslednica Hazarske države u malom. Azerbajdžan je bila jednog republika, bivši Sovjetski savez. One of the 15 republics of the Soviet Union. It was a republic. Yes. It has had the status of a Soviet republic within the borders of the Soviet Union. Ali bila je jedno vreme kratko je jedno vreme bile su zakavkaske republike, Georgia, Azerbaijan and Armenia. One su činile jednu republiku kratko i brzo se to raspalo, razišli su se. A Azerbejdžan je 1918. 3 puta dobijao i 3 puta gubio nezavisnost u roku od 3 dana. Ne možeš verovati. Within only 3 single days during the summer period of 1918, there were 3 times that the Azerbaijani Republic was gaining and simultaneously losing its independence. Can you imagine that? Yeah. That's a vivid problem to anybody. Right. Tako da Srbija i Armenija imaju dosta sličnosti. Eto, Srbija ima problem sa Kosovom, da kažem, to je oteto. Yeah, Serbia and Armenia kind of have very similarities because Kosovo and Karabakh, that's kind of very similar. Yeah, and Armenia has been violently deprived
Right. Has been seriously damaged and cut up, and its territory, Nagorno-Karabakh, that was, populated by the native Armenian inhabitants, has been vigorously and outrageously taken away from its territory in a war. I to je razlog zašto se nastavljaju konflikti, sukobi. Jedan psihijatar, moj prijatelj pokojni, Your friend is a doctor, you said, physician? Da, on je rekao da svi konflikti na jednom samitu, kad je bio, rekao je kao psihijatar, da svi konflikti imaju tendenciju da se obnove. All the conflicts between the nations have the inner tendency to renovate, to be opened again, to reopen. Tako da je to slučaj i sa Azerbejdžanom i sa Jermenijom. Eto, tako da u suštini kao što je Kosovo za Srbe, to je Nagorno-Karabakh i Nahičevanj za Jermene. Da, ja sam, kad pričam sa jermenskim prijateljima, oni su u stvari jako kvalitetan, melanholičan narod, talentovan za trgovinu, to su dobri trgovci, to znaš. Mislim, ti si Jermenin jednim dobrim delom. Ima i pesnika i tako dalje. Narod koji ima isto dobru, da kažem, vojsku, jer tako mora da se brani. Znači, jedan talentovan narod sa tradicijom i oni su, ovako da kažem, jako tužni zbog toga i svi sa nostalgijom gledaju u pravcu Ararata, a ti koji se nalazi, znaš gde, u istočnoj Turskoj današnjoj, u istočnoj Maloj Aziji, u istočnoj Anadoliji. I to je oteto, naravno. To je bila jermenska teritorija. And the original Armenian territory has been spreading widely across 300,000 square miles. It's 100,000 square miles larger than the Kyrgyzstani territory. Can you imagine that? Dobro. I sad Jermeni koji, ja gledam recimo iz stana moga prijatelja u Jerevanu i gledam prema Araratu. Ti imaš jermenski prijatelji? Kako da ne, imam jermenskih prijatelja mnogo i u Americi, i u Rusiji malo manje, i u samoj Jermeniji. Imam u Srbiji isto poznajem. Oni su živi u Ameriku i Srbiji? Da, naravno, ti i u Rusiji, u Jermeniji isto. Ima i u Gruziji, u Gruziji živi 300.000 Jermena živi u Gruziji. Ne poznajem svih 300. Georgians live in Armenia. Gruzinski živim u Jermenije? Da, u Gruziji živi 300.000 Jermena, a i dosta Gruzijaca živi u Jermeniji. Oni govore oba jezika, a govore naravno ruski, tako to koriste da bi se sporazumevali između sebe. Ti imaš gruzinski narod, govori jermenski jezik? Da, ovi Gruzini koji žive u Jermeniji, oni govore i jermenski ako dugo žive i obrnuto, ovi isto govore gruzijski Jermeni koji žive. Uglavnom žive u Tbilisiju, a žive i na severu, žive malo u provinciji Kakheti, to je blizu Azerbaijani border, i žive u ovim, kako se kaže, spa resorts, kao što je Borđomi, Batumi i recimo manje u ovome, isto imaju Suhumi, tamo žive i tako. Ima dosta Jermena u Gruziji, ali ima isto i u Srbiji, sa kojim ja održavam ponekad, da kažem, neku vrstu kontakata. Ima Jermena, recimo, u Čačku. Da. Znaš, moja supruga je bila rođena u Čačku, tu ima i knjiga jedna koju sam ja u stvari ponuđen bio da prevedem, koja se zove Jermeni u Čačku. I ta knjiga govori o naslednim porodicama i genetskoj liniji tih Jermena koji su tu
živjeli vekovima, koji su tu pobegli od Turaka i tu se naselili. Tako da, i dobre su, da kažem, te mutualne, kako se kaže, uzajamne veze. Srba i Jermena su dobre. Sad grade i sa Gruzijom, isto Srbi, koliko sam obavešten, diplomatske odnose koji postoje navodno 25-6 godina, ali nisu nikakvi bili posebni. Sad se pravi to. I tu u stvari mi koji govorimo jezike, i jedan i drugi i treći i 10, mi smo tu najbolji faktor za spajanje. We who speak the languages, who are the interlocutors of many languages, we serve as the main factors and the benefactors in the process of mutual connection between the nations, right? Da. Kao neka vrsta, da kažem, diplomatskog kora, diplomatsko obaveštajnog kora. To je dobro, naravno. Ti rekli mnogi jermenski narod živi u Srbiji. You said a lot of Armenians live in Serbia. Da, veliki broj Jermena živi u Srbiji. Si to hteo da kažeš, jel? Ne znam to. Jesi me to pitao, jel? Da. Pa da, oni su se svi prezivali na Jan, kao što se i ti prezivaš na Jan. Ima nekoliko načina i razloga zašto su jermenska prezimena nastala tako kako su nastajala. Neka su nastajala iz ponosnih razloga i nekog uspeha, recimo u ratu ili u nekoj oblasti, a druga su nastajala zbog sprdnje. Neko se šalio, kao recimo u srpskom narodu što imaš prezime Guzina ili tako dalje. Like an ass, like an asshole. Da. I tako da neka prezimena su, da kažem, nalepljena zbog razloga šale, za jebancije. Tako isto i u jermenskom narodu. Najčešće se završavaju jermenska prezimena na Jan, kao što znaš, kao i ti. I sad kad su došli u Srbiju, oni su tu promenili to u Ić, kao što znaš. Dobro. Tako da nije, recimo, ti bi bio Badalijanović. Badalijanović. Da, pa ima ova Ašken Ataljans. To je balerina. Jesi čuo za nju možda? Da, čuo. Bio je Miodrag Vartapedijan. To nije Vartabedijan, nego Vartaped. Vartaped, a onda i Vartapedijan. Samo su ga Srbi iskrivili, iskvarili. A onda ima ovaj što je radio za ton u filmu Petra Lalovića, priče iz Poslednje oaze. Kako se zvao? Pa to je taj valjda, sjetit ću se kako, to je valjda taj. Miodrag Vartapedijan. Veoma interesovan, ja. Kako? Veoma interesovan. Very interesting. Kaže, meni je toliko slatko to što ti kažeš interesovan, hoću samo, ja tebe ne želim ni da ispravljam, nego da ti kažem, kad recimo je nešto interesting, ti onda kažeš imaš dve opcije, ili da kažeš ja sam zainteresovan, ili da kažeš to je interesantno. Znaš, slobodno ti nastavi da kažeš interesovan, meni je to simpatično beskrajno. Ali hoću da kažem, ne moraš ni menjati to što se mene tiče, ali evo sad sam ti rekao, pošto ipak govorim kako se kaže. So what is the difference between like Armenian and Serbian foods? They're like very different, or? Yeah, can you just repeat the last one, please? So what is the difference between Serbian food and Armenian food? Because I know they're different. Pa znaš šta, oba, da kažem, nacije, mislim to, Srbi su rodovska zajednica i Jermeni imaju tendenciju ka tome. Čekaj, hold on, just wait a second. Okay, we're going viral. Čekaj, hold on. Okay, idi sada, sačekaj. I šta kaže, čekaj, upada u kadar. We're shooting right now. Oba plemena, da kažem, odnosno ne plemena, nego Srbi su rodovska zajednica,
ajde da kažem, oba naroda vole ljutu hranu. They like spicy and chili food. Armenians, jermenski narod? Da, pa kao što Srbi, pričaš kad budeš otišao tamo, vole, da kažem, sa puno začina, sa puno ljutih soseva, recimo, ili ne znam, stavljaju dosta tog chili sastojka. Srba imaš ćevačiće, ćevap. Da, dobro, to nije ljuto, to nije chili, to je ovako više kao šiš kebab. To je došlo iz arapskog sveta, iz Persije, pa preko Turaka, pa se usvojilo u Srbiji, ulogorilo se. Moj obleni srpski hrana je ćevači. Ćevapi, pa da. Jer oni su vrlo ukusno. Vrlo ukusni, naravno, da kažem, vrlo otrovni na duže staze, ali ja volim isto, mislim, tako da kažem, čovjek dobije kolesterol posle nekog vremena, ali onaj koji nije baš toliko zdrav, ali dobro, nema veze. To ću ja malo da pripazim još malo, a ti ne moraš, ti možeš da jedeš koliko hoćeš. Ćevapa, pa svega. Pa onda ima kajmak. Ne znam da li pa možeš i ti si da ideš ako hoćeš. I told to my daughter, you can eat as well if you want. Don't deprive yourself. I onda ima kajmak, dobro, to je valjda originalni srpski brend koji su Slovenci patentirali, pošto Srbi nisu bili dovoljno pametni da to urade. A onda ima kako se zove, vidi, i Jermeni imaju, i Jermeni i Gruzini imaju jednu hranu koja se zove hačapuri. A to je hačapuri. That's a characteristic of Georgian language. Now Armenians, they have like doma and they have like what is it? Basturma. Imaju pasturmu, da. A hačapuri je jedna vrsta kavkaske pice. Tu se stavlja jaje, tu su kokošije, tu se stavlja, to je hleb, mislim, testo, dough, jel? I to je fantastično, to kad sam jeo, to je super ukusno, da kažem, i hranljivo je. To imaju i Jermeni isto, taj hačapuri, samo što je to gruzijski patent, tebi je zanimljivo izgovor toga, jel? I tako kažem, pošto, da, pošto govorim i gruzijski do neke mere, pa mogu to da izgovorim, a mnogi ljudi ne mogu, znaš, so they give up. Da, možeš ti da izgovoriš? Armenians, they have a lot of that, a lot of words that go like Sorry? Like Armenians have a lot of words, they have like they pronounce some words. Imaju, da. Da, imaju. Words i tako, imaju, da, jer meni imaju isto to ali malo ublaženo, da kažem, donekle. Srećan rođendan na jermenskom je sun šnuk havor, ali se druge strane... Sun šnuk havor, tako je. Sun šnuk havor na srpskom would be srećan rođendan. Srećan rođendan. Da. Srećan rođendan. To je dan na koji si bio rođendan. Da. Da, tako, da, to je jedna reč, da. Odlično si to rekao na jermenskom, da, tako se kaže. To sam čestitao pre 2 dana svom prijatelju koji je počasni konzul Srbije Republike u Jerevanu. I sad je tamo i čuli smo se danas ponovo. Napunio se 70 godina. Babken, prijatelju moj, pozdravljam ti kad budeš gledao ovo. I eto, kažem, da, koje su, kaže, sličnosti još između kuhinje? Pa eto, nema kako da kažem, nemaju zajednička jela, imaju neku formu sarme, da kažem, jer meni isto. I tako, mislim, jedu i pasulj, jedni i drugi i tako dalje isto. Jedu hleb oba nacije, jedu, recimo, kozje meso, jareće meso, jer meni isto koji Srbi. I kako da kažem,
To je uglavnom to, znaš. Mm. Imaju sličnosti što ne izlaze više na more, ni jedna ni druga. Jermenija je izlazila like Sevan. They have Lake Sevan in Armenia. Sorry? Lake Sevan. They had what? Lake Sevan. Oh, Lake Sevan. They still have it. They still do have it in the middle, in the midst of the country. Yes. And in Serbia, there is like the Drina River. The Drina River. Yeah. There's been a book written by a Serbian Catholic writer who rose to prominence and who won the Nobel Prize for Literature in 1961, named Ivo Andrić. Čuo si za Ivo Andrića, da. Znam. He had written the novel entitled The Bridge on the Drina. And after that novel, just as an interesting fact, famous U.S. Actor and director Robert De Niro has given the name to his adopted daughter, Drina. To mu je usvojena ćerka, znaš. Svidao mu se roman na Drini Ćuprija, pošto ima zanimljive opise raznih stvari. I onda je dao toj ćerci, hey, that's his stepdaughter, her foster father, or something. Yeah, and it's very interesting because some of the Roman emperors were from Serbia and that territory. They were born in that territory. Well, as a matter of fact, there are 19 Roman emperors who were born on the territory of Serbia. There are 19 of them. Right. Jedan je rođen u Zaječaru, na bugarskoj granici. Galerije. Da. Pa onda on je gradio ovu Romulijanu, Felix Romulijanu, znaš, tamo kod Gamzigrada. Pa onda bio sam tamo, pa onda jedan je rođen u Sirmijumu, to je Sremska Mitrovica današnja. Pa ove tumuluse što su im pravili podanici, isto je gomila careva rođena baš na teritoriji, to je Gornja Mezija se zvalo u rimsko doba, a to je današnja teritorija Srbije uglavnom, znači duž Moravskog sliva, da kažem, Moravsko-Vardarski sliv, to je to. And for some time, Armenia was under Roman Empire and then it was under Persian Empire. Yeah, I do know that. I'm aware of that. That's certain. Right. I pa da, gubila i Armenija svoju državnost, da kažem. To je i najstarija država, koliko ja znam, u stvari. Gruzija i Armenija su među najstarijim državama, što isto ide uskoro u penziju kao pojam, ali to je tačno zaista. I to su neki od najstarijih jezika, kao što znaš. Those two languages are amongst the eldest idioms and tongues ever spoken on the planet Earth, ever recorded, that we linguists are certain of, aware of, that they are established languages, ever spoken by people. Okay, da. Jermenija je imala izlaz na Kaspijsko jezero, dobro, to je jezero, to nije more. Imala je izlaz i ne samo Kilikijska Jermenija. Ti znaš da postoji termin Kilikijan, Armenija, nego je izlazila i na Crno more i na Sredozemno more. Tamo gde se Kipar odvaja od onog džepa između Male Azije i Arabijskog poluostrva. To je bila jermenska obala, taj mali paket, zaliv. Da. Jermenski narod imam lepa muzika. They have nice music, Armenians. To si me lepo podsjetio, ja se bavim muzikom, to znaš, ceo život i imam operski glas, pevam, imam tenor operski koji je treniran, tako da sam to zaboravio, sve smo skoro dotakli,
da kažem, kulturne aspekte i hranu i kuhinju i religiju i sve. I turizam, a i diplomatiju, a nismo dotakli muziku. Jermenski narod ima jednu jako lepu, divnu, ali tužnu muziku zbog svega toga što im se događalo. Takav je DNA, takav im je genom, oni su melanholični narod po prirodi, koji ide u sreću kad mu se čini dobro, ide u tugu i nesreću kad mu se čini nesreća, kao i Srbi manje više. Tako da i to slično. Da kažem, ti mediteranski narodi, da kažem, do nekle. I pa da, recimo, evo, pa to je najbolja tema koju si mogao da pomeneš i hvala ti. Šnora kalucun im lavjinker, hvala ti, prijatelji moji dragi. Vidi, ti znaš ko je Levon Manasjan ili Harut Pambukjan, najpoznatiji, da kažem. Harut Pambukjan je sad u Americi. Ne znam tačno gde je, ali u Stateu se nalazi. Pa onda ima Dživan Gasparjan. Da, on je I što se Srba? Srpski narod imam lepo music kao jermenski narod. They both have a ima, da. Srpski narod nema velike kompozitore, recimo, kao da kažem, ostali Evropljani. Nemci imaju Baha, ne znam, Beethovena, pa ne znam, tamo Mozart, dobro, u Austriji, pa onda. A Srbi nemaju ništa što se toga tiče u tom pogledu. Srbi imaju Mokranjca koji neke narodne melose, da kažem, aranžirao za klasičnu muziku. Klasičnu, da kažem, folk i etno muziku, to bi se moglo podvesti pod world music sada. Pravio neke rukoveti i tako, to ćeš kasnije proučavati, ali, kako da kažem, imaju Srbi kompozitor, ali to nije nivo kao, recimo, Nemci, na primjer, ili Italijani. Italijani imaju Verdija i Puccinija, Pietra Mascanija i tako dalje. I Gioacchino Rossini i tako dalje, a Srbi nemaju nikog, da kažem, te prominencije i tog nivoa. Tako, Srbi su tehnička nacija, što je nasleđe one civilizacije Lepenskog vira, koja je direktno imala uvid u kosmičke zakone, direktno preko kontakta sa svešću i podsvešću. A tu je Tesla, to je, mislim da kažem, zapadni deo te lepenske civilizacije, a to ću ti pričati u sledećem susretu. A samo da ti ovo završim za jermensku muziku. Dživan Gasparjan umro je, imao je 87 godina. Preko 70 godina he has spent over 70 years, that's around 7 decades, that he has spent in music. He is the most prominent and the most reputed and relevant Armenian duduk player. And he has, and he has a son, Dživan Gasparjan Jr. by name, and he is also a prominent musician. Bio je u Stateu, koliko ja znam, koncert u čast Dživana Gasparjana, povodom njegovog 85th birthday, za 85. rođendan, i tu su gostovali neki od jako poznatih muzičara iz raznih oblasti, recimo Annie Lennox. Čuo si za grupu Eurythmics. Ona je iz tog Eurythmicsa, pa onda bivšeg naravno, pa onda Brian May, the guitar player from the Queen group, iz Queen grupe. Čuo si za Queen. Pa onda Hans Zimmer, kompozitor, što je komponovao muziku za The Gladiator i za mnoge druge, Inception, recimo film Inception, on je radio music score. A onda bio je Jean-Michel Jarre, kompozitor francuske elektronske muzike. Ja sam sve njih gledao mahom uživo, znaš, na 5 metara do 50 metara.
Tako da je on jako poštovan bio taj Đivan Gasparjan. Ako hoćeš pogledaj posle ako hoćeš na YouTube, pa ćeš vidjeti njegove nastupe. On je izuzetan muzičan, svirao je duduk. And Serbs and Armenians, they were being like suppressed. They were being like, Turks were committing like huge massacres against Armenians and Serbs. Sorry, you said a huge what? Massacre. The Turks, the Ottomans were carrying like big massacres against Serbs and Armenians. Oh yeah, They're very similar. There's been a large genocide and massacre committed against Armenian people, as well as against the Serbs. Yeah, and Greeks too. The vicious atrocities had been committed against both of them. Pa kao u Jasenovcu, gledao si upoznati sa Jasenovcem sigurno, sa tim topikom bar donekle. To je Vatikan organizovao, znaš. Tražio je ljude, da kažem, psihopatološke strukture ličnosti. To su sve bile plaćene ubice. Ali to nisu bile ustaše, to su bili domobrani. Ustaša, originalna prava je jedan častan vojnički čin. Ustaše su se originalne borile u Rusiji i u Meksiku na strani Austro-Ugarske imperije. Da kažem, nisu, mislim, borile su se, da kažem, za austrijske interese, a to su domobrani bili u Hrvatskoj. Ljudi prave grešku, ne prave razliku među toga, a sa nekim istoričarima sam razgovarao, oni su to potvrdili. Tako su, recimo, Turci su koristili, recimo, baliste i jedan deo albanskog naroda, Srpski, koji je čestit u stvari, samo su neki bili, da kažem, tu upotrebljeni. Kaži? Srpski, hrvatski i bosnijanski isto jezik, ali imaju različiti reč. They are all same language, but they have different words. Bosnian, yeah, and definitely. A Turci su koristili tokom otomanske rulership, koristili su Kurde protiv Jermena, to znaš. Da, dobro, to su jedan jezik je to. To što si pomenuo ti idiomi, to su jedan jezik. Hrvati su preuzeli srpski jezik od Srba, mada oni njihovi genetičari i istoričari tvrde da su oni iranskog porekla, što vrlo lako može da se ispostavi kao tačno, ali preuzeli su jezik od Srba i čuvaju srpski jezik bolje nego sami Srbi. Zašto? Pa oni kažu, upotrebljavaju nazive za ove months, za mesece, originalno, izvorno kako to i treba u tom srpskom jeziku, recimo travanj, rujan, prosinac i tako dalje. A ovo septembar, ne znam, oktobar, novembar, to su u stvari, to su, da kažem, latinizmi. Those are the loan words, the borrowed words from Latin. Oh, Serbs borrowed that from Latin? Oh, yeah, definitely. But like Croatians on the other hand have like different like months. Oh, they have preserved the original ethnic Serbian tribal terms for the month names, Eto, tako da to ti je u vezi toga, znaš. A samo ti završim za jermensku muziku. Ima naš prijatelj Serge Tankian. Ti si mi rekao da ne znaš ko je to. On je rođen 67. U Libanu. Ti znaš da ima velika dijaspora jermenska u Libanu, u Bejrutu. To znaš, jel? Mnogi Jermeni žive u Libanu, velika dijaspora. Jermeni su jedini narod, a i Srbi imaju tendenciju da to postanu, koji ima veću dijasporu nego broj ljudi koji žive u zemlji. Znači, više Jermena, there are incomparably much bigger amount of Armenians who thrive and who dwell beyond the borders of their country. Than within the territory, within the borders of it. To znaš, jel? Ne znaš. Evo sad znaš, sad ti kažem, veći broj Jermena živi van granice
Jermenije, nego u samoj Jermeniji. Znaš, u Jermeniji ima svega, ja mislim, 3, možda ni toliko, 3,2 nešto miliona ljudi, nije bitno. Yeah, so like žive u Kaliforniji živi veliki broj. Mnogo Srba živi u Kanada. A lot of Serbs live in many Serbs dwell and live in Canada. They work there. They have their families, you know. They rise their families. They grow their family businesses over there. And some thrive and prosper. Some have very beneficial, you know, situations over there overseas. You know, they've earned a lot of benefits from being in Canada and the U.S. as well. Ja znam mnogo, mislim, poznavao sam mnogo Srba baš iz Kanade i iz Stejta isto tako. I sad ih poznajem. Jedan deo i u Rusiji isto. A samo ti završim za jermensku muziku, to da ne zaboravim. Serge Tankian je has a political activist against the violence, you know, and he was very active in the advocacy against, in speaking as a spokesperson against the Armenian genocide and regarding the acknowledgement, the international acknowledgement of Armenian genocide committed 15 and 16. And tako da on se borio za jermensku stvar na isti način kao i Charles Aznavour. Pevač poznati koji je rođen u Parizu. Kako? Armenia and Serbia had similar wars because they fought over Karabakh with Azerbaijan, and the Bosnian war was fought over Serbia, Croatian, and Bosnia. So it was very similar war. Yeah, it's very, very similar. Because all of those territories belonged originally and previously to the nations that have been taken away from. Tako da je to slično zaista. A samo ti si čuo za muzičku grupu band System of a Down. Taj Serge Tankian je bio frontman te grupe. On je kasno počeo da stavi he rose to prominence relatively lately, you know, he was 37 years old. Tako da, oni su dobar band bili, ne postoje sada zvanično, mada su snimili jednu pesmu tokom COVID lockdown perioda i opet će se, they will eventually reunite, yeah, certainly. Charles Aznavour je jedan od najboljih pevača. Ja pevam pa znam da je on jedan od najboljih pevača ikada. A zamisli ti, Ruben, da on nije imao jednu glasnu žicu aktivnu. Znaš, nisu to nikakav, those are not the vocal wires, those are the vocal productors. Glas kao glas ne postoji. Postoji samo način tretmana glasa. Ja sam imao problem sa glasnicama, pa bolje pevam nego što govorim, ali kako da kažem, oni ovako izgledaju, te glasnice, pa kad recimo peva visoki ton, one ovako vibriraju, znaš. Vidim tvoj prs. Da. I skupe se i šire u odnosu na to kako se upotrebljavaju u datom momentu. A on nije imao jednu levu, ja mislim, tu deo vokalnog produktora, nije imao aktivan uopšte. Bio je, it was totally dysfunctional. And yet, he became a singer. And he was a very good and very prominent singer. Tako da, Charles Aznavour. Yeah. He was a polyglot as well. He spoke several languages besides Armenian and French. Kao ti. Ja, da. Ja slušao sam njegove intervjue na jermenskom. I Serge govori jako lepo jermenski, naučio je.
počeo od 1 do 10, pa je nadalje to usavršavao. Tako da jermenska muzika je jako kvalitetna. Jermenski music je veoma dobro. Da, it belongs to the world music as well. I Gruzini imaju jako dobru muziku, ali to je već neka druga tema. Tema je ovdje odnosi između Srba i Jermena i sličnosti, da. To je to, da. Moj prijatelj koji je počasnik konzula se bavi i muzikom također, između ostalih, znaš. Yeah, Serbia has a lot of similarities with other Slavic countries like Russia, Bulgaria, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Poland, so on and so forth. Yeah, you're talking about the similarities between original Serbian and the other Slavic languages, right? Da, a jermenski jezik nema ni jednog srodnika. It's just like a stem, a tiny leaf that outbursts, that emerges from the trunk of the Indo-European languages, but it stays solely, you know, and it stays alone. It's separated from the majority, and yet has been recognized as an Indo-European language. Jermenski je svrstan, stavljen u grupu indo-evropskih jezika zato što nije imao gde da se stavi. Pa smo ga stavili mi filolozi tu. Molim? Armenian is an Indo-European language, so it's very similar. Well, officially, allegedly and officially, da. Yeah, pa nađene su similarnosti sa ostalim indoevropskim jezicima i onda je on bio prepoznat kao indoevropski jezik. Yeah, Armenian is very similar to, it's Indo-European, so it's very similar to Albanian. It's similar to Greek and the other Indo-European languages. A nije, pazi, recimo, mnogo ćeš više naći u sličnosti između albanskog i ovog helenskog jezika, u stvari grčkog, nego jermenskog. Malo je sličnosti, znaš. Ima recimo neke sličnosti sa Farsijem donekle. To je Persian language. So it's very similar to Persian. Ali jermenski je izdvojen potpuno, znaš. Čak i ovi najelementarniji nazivi za najelementarnije pojmove su izdvojeni u odnosu na ostale, da kažem, jezike. Recimo, albanski je mnogo više, da kažem, zvanično indoevropski jezik nego što je to jermenski. To sam ti rekao prošli put, da se on sastoji, da je on 50% za filologe romanski jezik, jer ima, kako da kažem, lots of loan words from the Romance languages, dosta pozemljenica iz italijanskog i tako dalje. Yeah, and it's interesting because like Bulgarian and Serbian, they have similar words, Bulgarian and Serbian. Russian and Serbians have similar words too. Yeah, Serbian language, because this is the subject of this Zoom encounter, right? Serbian language has a lot of, as well as you know, it has a lot of the similar idioms around Europe, but Armenian stays as a solitary tongue, right, amongst the other ones, and that's what makes it unique. Do you agree with me? Da. Yeah, to stoji vrlo jedinstveno, da kažem, na tom pijedestalu. Da, pa šta bismo još mogli da pomenemo u vezi ovoga, u toku ovog razgovora? Šta bismo još mogli da pomenemo što nismo pomenuli? Ali ti si mlađi od mene, duplo, tvoj mozak je malo, možda da kažem, brži procesor. Pa šta bi ti, čega bi se setio, da kažem, šta nismo pomenuli? What is yet to be mentioned and we still forget to mention this conversation
What do you suggest? Any topic? Trying to think. What remains unsaid, unspoken? We talked about similarities between Armenians and Serbs and how they were faced by like genocide and atrocities committed by the Ottoman Turks. So, trying to think. I think we talked to Armenians that have similar foods with Serbs. So I'm trying to think of what else we didn't mention. Yeah, but what stays unsaid? What stays? What remained as unmentioned? What do we get to mention? Oh, the mountains. The mountains. Armenians and Serbs have a lot of mountains. A lot of mountains. Mountains, yeah. Those are both the mountainous countries a lot. Yeah. Da, dobro, Ararat, to je naravno u Turskoj, ali za mene i za svakog Jermenina, to je Jermenska planina. Smanji malo odmah. A da, ima dobro, Jermenija, to je Mali Kavkaz. That's the Caucasus Minor. Right. Armenia se prostire, it stretches across the slopes of the Caucasus Minor. Oh, just shut it down. Smanji malo, molim te sad. And I'm talking to my daughter, and yeah, she's obliged to lower the tone. And da, ima i dosta jezera. Evo, pomenuo si Sevan jezero u Jermeniji, onda a ovde imaš, mislim da kažem, ne znam. Armenians, they also have a soda drink. It's called tarhon, eskoran. Armenians have jermenski imaš piće, imamo tarhon, eskoran. Jeste, da, tako je. Zelene pića. Eskoran, tako je. Da. Šta bi to bilo, what would be the similarity with it in Serbian drinks? I don't know Serbian drinks. I know like the alcoholic drinks, but I don't know the soda drinks. Yeah, you don't practice alcohol too much, right? You no. Don't use it. Don't have it in your daily or weekly or monthly no. use it. I do. But since I sing, I have to prevent myself sometimes. I have to, to reduce it. Serba imaš I like some good ones. Sorry? Serba imaš rakija. Ima rakija, ima takozvana šljivovica koja se uvek pogrešno izgovara. Da. To je, da kažem, originalni srpski brend. Ne znam da li su ga patentirali. Možda i jesu, verovatno jesu do sada. A ta šljivovica ima dosta podžanrova, podvrsta. A ima i takozvana mastika. To je u stvari grčko piće metaksa. Znaš. Daću ti recept za to, ako hoćeš. To je grčko piće metaksa koje se zove mastika. Tamo u Nišu i u istočnoj Srbiji. I imaju u Srbiji isto ovu, da kažem, piće od dunje. I od oraha. Rakije od oraha. I imaju tože ovu, tako se kaže, višnjevaču. Višnje. Da, jesi probao to nekad? Have you ever given it a try? Ne, nisam. Ja. Pa dobro, ima vremena, da. Da, jer meni vole alkoholna pića, kad su dobro raspoloženi, ali Gruzini imaju najbolje zdravice na ovom planetu celom. Yeah, they have the greatest, toasts. Ne znam to. On the planet. Ne znam, jedan narod koji ima tako dobre zdravice kao najbolje hrane i ptice na svijetu. najbolje hrane i najbolja pića na planetu imaju, da kažem, na Kavkazu, to sam se uverio. Ima još mesta, ali na Kavkazu je baš, kako da kažem, ukusno i kalorično i pretvara se u neku vrstu, da kažem, ceremonije.
obreda zadovoljstva. Now, what type of soda drinks like Serbs have? Because I don't know any. What are Soda the drinks, other like what? soda drinks. Like, for example, in America, we have like Coke, Coca-Cola, Pepsi. What type Oh, of drinks do Serbs have? oh, you've asked me about sodas. Yeah. And in Serbian case, Yeah, I'm listening. in Serbian case, Mhm. pa ne znam, ima boza. Bozar. Aha, ima boza takozvana. Hmm. To je, kako da kažem, letnje piće. Oh, Ali, znaš, ima to. Pa ima ova soda, voda, da kažem, to je Bozar. Okay. pa da, mislim, da ima So, so you kind of like the Caucasus region because of the music and their culture. That's why you're fascinated by it. Oh, sorry, but by what? I didn't hear. By the Caucasus region, because you kind of like the Caucasus region. So, like maybe like the Caucasus region because of the music, or like how the languages sound in that region. Yeah, you've asked me about the regions. Why am I so fascinated and overwhelmed by the Caucasus region? Mm-hmm. Yeah. So you want to know whether it was about the food, Languages, that's main reasons, or music, or the languages. Yeah, that's right. Mm-hmm. Yeah, or the music, or the people itself. Well, I think it's all of those factors conjoined and put all together. I think it's all of that. You have to get there. You have to stay there for a while. I lived there for a while. You have to learn the languages, at least one of them, in order to be able to pursue and to capture the totality, of the cultures around, or just to do a tiny scratch. Mm-hmm. Where do you go? Peter, are you there? Oh, there you are. What happened? Yeah, I'm coming back. Sorry. Yeah. What happened? Was it like a problem or like No, my computer just shut down, temporarily, because it was missing. It was lacking. Yeah, it was lacking the the power. My battery was saver on and drying off the energy. So it was low battery inside. So that's really sorry. Did we suffer a great loss? No. No. No, it's still recording. It's still all right. Yeah, and it will be very, very appealing and to the audience, because it's been put in the form of a movie. Mm-hmm. Yeah. Next time we should talk about like favorite Serbian movies or like favorite Serbian foods, and we should talk about Serbian languages and similarities with other Slavic languages. Oh, beautiful, great, and the great Armenian movies, nevertheless. Yeah, we should talk about that too. I'm very much fond. I don't know too many Armenian movies. You don't? No, I don't. But yeah, I'm very much fond of Georgian cinematography and Georgian cinema. So, you watch Georgian movies and the Georgian I watch them almost on daily basis, on daily level. Yeah. Yeah. So you kind of have like a love for like my people, basically, like Armenians and Georgians and stuff. Oh yeah. I kind of like your people. So, yeah. Yeah, and we're gonna arrange a conversation within over the further sessions, and we're gonna talk about the reincarnation. That's a good idea. To je sjajna idea. To je sjajna ideja, zato što ćemo onda, because then we're gonna be able to explain according to the why we like those part of the worlds. Yeah. We're gonna be able to express why not only certain people exclusively, but why people in generally speaking, why do they
feel the inner urge to go to certain places? Why do they feel attracted or hooked on a certain type of music or a musical idiom? Yeah. And why do they feel attached and hit by certain emotion produced? Yeah, by those are good topics we could talk about on yeah. our show. Why do they like certain food? Yeah. When they subdue themselves to certain regression therapy or hypnotic introduction, they suddenly realize that that they were having previous existences, and they become aware of their previous incarnations. Yeah. It's becoming scientifically approved. Every day more. So I'm very much aware of that topic. And okay, I will tell you about where did my love Origins or love Caucasus for the Caucasus region came from. And the next one, I can tell you where my love for Serbia and the Balkans came from. Oh, certainly, definitely. The fourth episode. And if you research deeply and more profoundly, you're gonna certainly, if you subdue yourselves to, maybe later on, maybe even now, because that's the maturity. You're gonna unveil the curtain of secrecy, and you're gonna discover a lot of astounding things, literally. And you're gonna certainly come up to the fact that you were living, as a matter of fact, on the territory covered by the Serbian population, right? And the hidden past, or maybe more recently. Ali će to sigurno otkriti, but you will certainly discover that. Because I was conquering similar fields and discovering similar. Yeah, you told me why you like studying languages, and I told you why I like studying certain languages in particular. So. Oh yeah. So do you want me to tell why do I study? Why do I learn? Why do I speak the particular languages? Or in the next episode. Oh yeah. Yeah, in the next episode, sledeći episoda. No problem, certainly. Nema problema, zašto da ne? Ja jedva čekam, uvek za tebe. Jedva čekam, radujem se. Ja se radujem izuzetno. Mnogo. Yeah. Right. Did the momentary session expire? No, it didn't expire. I think we're still good. So, you want to end it there? Sorry? You want to end it there? No, not necessarily. We have to prolong it if you want. We can discuss a little bit more, further. But just tell me how much time do we have left? Let's see. How much time do we have left? It doesn't say how much time we have left, so that's kind of strange. I don't understand why. Maybe I got an inner feeling that we've got even far and beyond. Yeah. Maybe we've crossed the period of 40 minutes. That's strange. I don't know why I can't find. It says the time recorded. That's very strange. Yeah, I do not see it either. Yeah, that's strange. It just ends whenever it wants to end. So. I don't know why. So we're not kind of limited. We're not kind of strictly limited on. That's right. That's right. Okay, so do you also think that we've crossed over? Cross over what? Over the restricted period. Yeah, that's right. Yes, we did. Yeah. That's right. Okay. Do you suggest where you think to probably shut it down right now, or something? I guess we could talk a little more, I guess. Yeah. Yeah. Do you wanna? Yeah. Yeah, just stop it here. Okay. Možda je dobro da stanemo sad. Mi smo dobro.
Yeah, we're doing fine. We're only gonna get better and better. Better. And next time, hopefully, we get more people out here. Yeah, we're gonna gain a lot of fans of our podcast, and I'll try to introduce some people more. Great. Just to share, just to share the link with them. Mm-hmm. In order to arrange the session, and certainly 90% of them are gonna agree with the. Yeah, hopefully. Yeah, hopefully luckily they're gonna do that, because all of them are eager to be watched and to transfer the knowledge and their personal experiences. I know that knowing the nature of humans and reincarnation, and that's one of the biggest secrets in showbiz. Right. Every one of them is yearning zealously, with a great zeal. They're yearning to be watched and to be presented before the large audience. That's every journalist knows that. Like Malataina. All right, my friend. U redu. Ovo je odlično bilo. Okay. We appreciate you coming in for our third episode. That was really some interesting similarities that we discussed about između Armenia and Serbia. So. Yeah, that's right. That's right. There's probably some more. Yeah. But we have forgotten in the meanwhile. Right. Because it's been a long day, for both of us behind our backs. We're getting a little bit tired, Yeah. The tiredness. Mismo umoran. Mismo umorni. Umorni. Ja sam umoran, ti si umoran, ali mi smo umorni. Mismo umorni. Yeah, we're both tired. Sort of. All right, my friend. Yeah. Okay. Thank you. And thank me. Yeah. Hvala ti se gledanja. Hvala i tebi, prijatelju moj. Uvek za tebe. Da. Uvek za tebe. Okay. Onda, kad ćemo da zakažemo sljedeći? Vidimo se sljedeći put i sljedeći epizoda. Ok. Ti kaži kad god hoćeš, ja ću da se odazovem. Ok, vidimo se, Ruben, prijatelju moj. Vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro. I doviđenja. Doviđenja, čao, prijatelju moj.